नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं या नहीं, अगर वापस आ रहे हैं तो कब आ रहे हैं, और क्या ये सब किसी डील का नतीजा है, इस पर मजीद बात करेंगे, जिसके लिए अब हमें ज्वाइन किया है पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा और सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब ने। एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या नवाज शरीफ साहब ने ये हतमी फैसला कर लिया है कि वो जल्द पाकिस्तान वापस आ रहे हैं? क्योंकि कल बड़े कॉन्फिडेंट थे अयाज सादिक साहब हमारे प्रोग्राम में, और उन्होंने कहा या तो जनवरी में मैं लेकर आ जाऊंगा या उसके पास आसपास आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर पाकिस्तान। शहजाद, सबसे पहली बात मैं कहूंगा कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि किसी के जहन में कोई शुबा होना चाहिए कि वो पाकिस्तान से जानबूझ के फरार हैं। जो शख्स अपनी बीवी को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के कानून की अमलदारी के लिए अपनी बेटी के साथ जेल जाने के लिए आ गया था, तो वो गैर जरूरी तौर पे पाकिस्तान से दूर नहीं रहेंगे। दूसरी बात यह है कि हमें दो चीजों में फर्क समझना चाहिए। एक, नवाज शरीफ साहब की वापसी जो कि उसका हतमी फैसला उनके मुआलजीन करेंगे, और दूसरा नवाज शरीफ साहब के जो मुकदमात हैं जो कि जिस बुनियाद के ऊपर दिए गए थे, आहिस्ता आहिस्ता अब वो अनरेवल हो रही है, और ये बात सामने आ गई है, लोगों को समझ आ गई है कि नवाज शरीफ साहब को एक खास किसी साजिश के तहत या एक इंजीनियर निजाम के तहत सजाएं दिलवाई गई थी। और इसमें आज पहली गवाही नहीं आई, बल्कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो कि सिटिंग जज थे, उन्होंने एक बयान दिया, फिर उसके बाद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उन्होंने एफिडेविट दिया। उसके बाद आपने देखा कि जो उनको सजा देने वाले जज थे अरशद मलिक, उन्होंने इसके हवाले से स्टेटमेंट दी। फिर राना शमीम साहब का एफिडेविट आ गया, और फिर जस्टिस साकिब निसार साहब की ऑडियो टेप्स भी। ये सारी चीजें इस बात को बताती हैं कि आज नवाज शरीफ साहब के खिलाफ सजा इस बात पे नहीं है कि उन्होंने बहैसियत वजीर आजम अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, उन्होंने बहैसियत वजीर आजम की सरकारी फंड के अंदर किसी मंसूबे के अंदर कमीशन या किक बैक ली थी। उनके खिलाफ सजा दी गई कि आपने अपने बेटे से 12,000 गरम की एक लेकिन ऐसे साहब, अब तो उनके वापसी के हवाले से जो बात हो रही है, अयाज सादिक साहब क्योंकि उनसे मिलकर भी आए हैं लंदन में, तो अयाज सादिक साहब ने कोई मुआलिजीन के हवाले से या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन के हवाले से बात नहीं की। उन्होंने कहा अभी हमारी सियासी स्ट्रेटेजी है कि हम 2 कदम आगे जाते हैं पीछे आते हैं, 4 कदम आगे जाते हैं पीछे आते हैं। वो तो उसको सियासी स्ट्रेटेजी से मंसूब कर रहे हैं। देखिए, सियासी स्ट्रेटेजी से कैसे मंसूब कर रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उनकी जो वतन से यहाँ से जाना था वो उनके इलाज के लिए था, और हाई कोर्ट ने एक मैकेनिज्म तजवीज किया था कि अगर हुकूमत किसी वक्त महसूस करे कि वो इस सहूलत का गैर जरूरी फायदा उठा रहे हैं, तो पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए उनके मुआलजीन से उनके इलाज की और उनकी सेहत की सूरत हाल की तस्दीक कर सकती है। शहजाद, आज तक मेरे इल्म के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने एक दफा भी इस सहूलत को इन्वोक नहीं किया, तो इससे साफ जाहिर होता है कि हुकूमत सिर्फ उनके वहाँ पे क्याम या इलाज को एक सियासत के तौर पे इस्तेमाल करती है। इट इज नथिंग मोर देन दैट। और मैं फिर ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूंगा कि उनकी वापसी जो है उनके मुआलजीन की इजाजत के साथ मशरूत है। जब भी उनके मुआलजीन उन्हें इजाजत देंगे वो पहली फ्लाइट पकड़ के पाकिस्तान आ जाएंगे। लेकिन देखें, एक तरफ तो आपके अपने पार्टी के रहनुमा इलाज से बढ़कर भी अब बात करते रहे ना कि जब ये गारंटी मिल जाएगी कि पाकिस्तान की अदालतों में उनको इंसाफ मिलेगा। साद रफीक साहब तो ये भी कह चुके हैं कि बाहर बहुत सारे ऐसे दुनिया में रहनुमा हैं जो बाहर बैठ के तहरीक चलाते हैं, तो आप भी बाहर बैठ के तहरीक चलाएं। तो मामला सिर्फ इलाज का तो नहीं है, क्योंकि 2.5-2 साल से ज्यादा हो गए, अभी तक उन्होंने सर्जरी नहीं करवाई, जो आपने कुछ अरसे पहले कहा था कि कोविड की वजह से नहीं हो रही। अब वो मामला भी नहीं है। शहजाद, देखिए ना, मैंने जैसे कहा कि अगर उनके इलाज के मामले में किसी को कोई तहफुजात है या शिकायत है, उसका एक तरीका मौजूद है कि वो वहाँ पर पाकिस्तानी हाई कमीशन को ये हदायत दें कि उनके मुआलजीन से राब्ता करें और देखें कि क्या वो गैर जरूरी तौर पे वहाँ मुकीम है या इलाज के लिए उनका वहाँ रहना जरूरी है। तो इस बात का सारा बंदोबस्त हो जाएगा, फैसला हो जाएगा। लेकिन मैं ये फिर कहूंगा कि उनकी वापसी जो है उनके मुआलजीन की इजाजत से मशरूत है। अगर उनके मुआलजीन उन्हें कल इजाजत देंगे, वो परसों फ्लाइट लेकर आ जाएंगे। वो बतौर सेक्रेटरी जनरल पार्टी आप ये कह रहे हैं कि कोई हतमी फैसला नवाज शरीफ साहब ने नहीं किया कि मैं 20 जनवरी को या उसके आसपास आ जाऊंगा, ये फैसला अब तक नहीं हुआ है? जी, मैं ये बहैसियत सेक्रेटरी जनरल कह सकता हूँ कि उनके मुआलजीन जिस रोज उन्हें इजाजत देंगे वो अगले रोज फ्लाइट लेकर पाकिस्तान आ जाएंगे। अच्छा, आपको पता है एहसन इकबाल साहब, बड़ी चहमगोइयां हो रही हैं कि मुलाकातें हुई हैं नवाज शरीफ साहब की भी, निगोसिएशंस हो रही हैं,
یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ان کی واپسی کی بات چیت یہ سب کسی ڈیل کے نتیجے میں ہے. آج سلیم صافی صاحب نے اس پر ٹویٹ بھی کیا ہے, ابھی ہم نے ان سے بات بھی کی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک باقاعدہ اسکرپٹ ہے جس پہ نواز شریف صاحب مطمئن ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے, جیل جائیں گے, پھر اپیلوں کے ذریعے ریلیف لینے کی کوشش کریں گے. تو کیا کوئی ایسی ڈیل ہو رہی ہے, ملاقاتیں ہو رہی ہے, کوئی نیگوسیشنز ہیں جن کے نتیجے میں آنا چاہتے ہیں نواز شریف؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ ڈیل وغیرہ تو کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو میرے علم میں ہو اور کسی اور کے علم میں ہے تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ایک چیز میرے علم میں ضرور ہے, بائی پروسیس آف ایلیمینیشن آج ہر پاکستانی کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تجربہ جو کیا گیا تھا 2018 میں نہ صرف یہ ناکام ہو گیا بلکہ بری طرح پٹ گیا ہے. پاکستان ایک گرداب میں تیزی کے ساتھ نیچے جا رہا ہے. آج اگر کوئی پولیٹیکل فورس ہے جو پاکستان کو دوبارہ اس بحران سے نکال سکتی ہے وہ پی ایم ایل این ہے, چونکہ پی ایم ایل این کے پاس وہ ٹیم ہے. ہمیں اپنا وزیر خزانہ لینے کے لیے کسی سے ادھار نہیں لینا پڑے گا. ہمارے پاس ماشاءاللہ 4 کا کم از کم پینل ہے جو پارٹی کے اندر سے وزیر خزانہ بن سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک تجربہ کار ٹیم ہے, مسلم لیگ نون کے پاس تجربہ ہے, ہمارے پاس ایک ویژن ہے, ہمارے پاس روڈ میپ ہے. لہذا پروسیس آف ایلیمینیشن سے اب اس وقت صرف پی ایم ایل این وہ واحد سیاسی قوت رہ گئی ہے کہ جو اس ملک کو اس بحران سے نکال سکتی ہے, اور ہم پر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. لیکن ایسے صاحب پہلے ہی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ نون لیگ کا اگلا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا, مریم نواز ہوں گی, شہباز شریف ہوں گے. ابھی آپ نے اور کنفیوژن کریٹ کر دی کہ 4 ایسے لوگ ہیں جو کہ وزیر خزانہ بن سکتے ہیں, تو پھر اسحاق ڈار صاحب کے لیے بھی کمپٹیشن ہے. دیکھیے میرا یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ کمپٹیشن ہے, میرے پاس کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہمارے پاس اتنی ڈیپتھ ہے تجربے کی, صلاحیت کی, کہ پی ایم ایل این واحد پارٹی ہے جو اس وقت ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکتی ہے. کسی کو نہ بھی پسند ہو تو سب کے لیے اب کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ وہ پی ایم ایل این کی طرف دیکھیں, اور پاکستان کے عوام سب سے بڑھ کر دیکھ رہے ہیں. اچھا, لیکن ایسے صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے علم میں نہیں ہے کوئی ڈیل ہو رہی یا نہیں ہو رہی, آپ آؤٹ رائٹ ریجیکٹ نہیں کر رہے کہ نواز شریف کوئی ڈیل نہیں کر رہے, نہ کریں گے؟ جی, نواز شریف صاحب کوئی ڈیل نہیں کریں گے کیونکہ ان کی تو ساری جدوجہد اسی کے اوپر ہے کہ پاکستان کو آئین کے مطابق چلاؤ. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ آج سب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم اس ملک کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور بحرانوں سے نکالنا چاہتے ہیں, اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ پاکستان کو آئین پہ چلائیں. آج قائد اعظم کا دن ہے, قائد اعظم کا پاکستان ووٹ سے بنا تھا, ووٹ سے چل سکتا ہے اور ووٹ سے مضبوط ہو سکتا ہے, اور آئین اور قانون کی حکمرانی سے یہ مستحکم ہوگا اور کامیاب ہوگا. اچھا, پھر کیا وجہ ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی وہ ڈیل نہیں کریں گے, آپ کے علم میں بھی نہیں ہے. تو کل وزیر اعظم نے بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے اس پر, اپنی پارٹی میٹنگ میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو واپس لایا جا رہا ہے اور ان کو جو ہے تحریک چلائی جا رہی ہے ان کے کیسز ختم کرنے کے لیے, راستہ نکالا جا رہا ہے ان کے کیسز ختم کرنے کے لیے. کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کنوکٹڈ شخص جو ہے وہ 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بن جائے؟ رابطہ ہمارا احسن اقبال صاحب سے منقطع ہو گیا ہے.